حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله عليكم يقدون صبر له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنسا وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا لكيبه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورج كدنسو سلام عليك وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أمبل مرجو كدنسو FM لمبو نواتي كنفني واتي kabo radio kudonso FM fiensira olufe daga wala be technicien waraba jibrila kulubali bolomiso na kuma ba ala ta ko so laben ba blomba ko morjelo alflani nga fulwi ay kafra abdul majid ba kuma galma balmake modbo sila baro ko so so xramo muhammadu jabi ka fuli ka tengo ka di mi nyere kuna funi jensali siraka fude kumba toure kafra la bakar kulbal gabo wasabna nasra usanga balina balesu mamadou sibi anga folibi aye internet nyama ba bakari drame yer ko sigila ka folibi ka kodon so la men je klub befo antanya radio ka radio ko adu ko krengere ka foliduma mais c'est berté c'est sila ka se bakiyatul dukure Sulemani Sise ani aka sotube anga folibuye katuwa kura giren kama awa du kono na tobe kanga fulibui kulo ne ansigile kuna funi kene kanala sona bi kuna funu da sera feminu masoni aminu nyenyini ku wala wala e todunkana insha Allah. Alaikum yokudun sobara lahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum tekinise warabahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum zurna likebahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum yoraju kudunso salamu alaika wa alaikum salam. Mbe folidi kudunso chanyambema anga duobuye nala anga duobuye anga duonyinu ufe kanyina la fe ala kambe sema anga fotaw ananga ketaw ananga nganyetaw ubela jelena dambe domina we arabai mi arabala kalo minambala ngo arabiu sani malika jete biyotle muwani duruye san kalo nanina kira bole maka kata madina sanyi bakile kemenani ani sanyi binani ani sanyi saba o kalo nanina tle muwani duru oyebi to o kalo ando na 12e kono die le 1er décembre 2021 bianga kono fonu kono amina nga jamana ale kono kola anga jamana marabulo nyama docteur Sokel Kokala Maiga kwaye association kumbe association minu mba fe doka fara fanga teme fanga ka nu yu bulo no black 7 o ku taro 7 ma hakem ye bulo no black ala u ka jetela ku toro di premier ministre ma kuno fonu udabna se olah la yawma o ko fe anga ministre mi no be jamana kono na la kanani ko kuna o kale ni oni ka lasigide oni ka tiden krengrele mali kono o kono ye nyoyeke ku ye nyoyeke kuna funu udabna se olahla yawma o kanga mali niya minu ngel libi makemeni ma wolongla o kolu sagira kana anga ministry affaires étrangères ka sirafe kuna funu udabna se olahla yawma anga kriblo o kuye bakari togola jeya pass kulu ko fenta nye kulu ku frifri 9 milliards ko min fora ani fenunu kulu ko ko ka kata so ka jaba jele do ko sebe kulu ku frifri ona fonu dabna se oma
Musa Mara aw ko tene temene arek mi boje neka ko plenty kundona kama pole economic ni mafili du ko do fena kameria wati kolo ana ere nyonsoro an terido yani ko ga tayroja anye fai are ka nye folge moyi akobe chudi kuna funu udabna sema ko bube nunu ani kata se fili boare ministre musomi ngumbe finance kuno wati kulukuka zuzema damne na kuka lamenu ku folo kera o sa kon ko kiri moyi bara damne ulu kon jala bama tige kon ye uka lamenu damne na jala kelimi bulo ngoni nyesimoma kuna funu udabna sema kata se minye Nigeria ko mamu wani kononton sara kuru do ka frili la bakono ko afamba be demsenu ye kuna funi dem nation irisi kwani ale ni Europe ni America wi so ngakari nyona de foni jisuma kara furai irisi preda kangre dake ni kata se awa akuma toma kuna funu dem nation ka fura kuna funi chama waroka nunu mina ke bi kuna funi re bakruba yala soni unanyanyini ku wala wala to dunkana insha Allah. Ambade uniye susoldone dugujela oye klebo baliaye sisogo abatu sauda banabato soma uniye au bala jile jigi sigile ka sababu ke jiri kise fimami sabatira kira ka kuma kauna nabise ka dunia tike banabala jile furake fonakira saya banaye ode abatu sauda ye ukele kofe ku choko farajela ani farafina jamana ba bala jile la inafo Franci Amerique Gabon Congo Senegal Côte d'Ivoire Angola Togo Gambie Fogatase anga faba koma Bamako unanu ka daga bana butiki belebele badaile amfaka illegal sego hotel kaso krefe choy au mamunu debe ko au jabito katika au yerama walima ini kunde selono kalafia disukundi mi bana be mamunu na Fogatase furudimi diabeti koko mara sai Fogatase tension banama kono debi jugu be buna adama de munu na fasadimi nimbala jele ko fe au munu debe ko au suma ba to bitoga sugo jugu ke unana ne kistuli hindi wala sa au kaseka lafia wa umada uma femiye die agla chugo chamambe ubulo dini azal nana nyagamine kafara dini nyamagu nyagamine ma Fogatase di ane habatu sauda era nyagamine ma ambalima musolaka wa amunu debe sangani wati bela jele kauba fe au farkolo katunu gwale au kasaraki sitogo abatu sauda ukemeka munutulu kerengera nengla au kama munutulu mimbe na glamene situlu gura Fogatase tulu glanchugo warauma munumbi au farkolo minaka nuguya wate kololo foi lasima utumuna ambade ay wule au kasitogo abatu sauda tu segera ka illegal segu hotel kaso krefe walima aku wole uka nega juru siraula 73 52 85 46 nima se ko la soro ibise gu Congo 99 22 57 89 sisoko abatu sauda ikrabuna adama de unjigiye ibismillah Dana ya voyage foli ani tanuni o temene ko mini ayo ke ka nyese aka client mo sanfla bara jo temene ko fe dana ya voyage ni abara kenyon ko uniso jale be adakliya bela jile tloka ka fo ko dana ya kurami ni o sabatira uluni saudia fama o ani akonyina bolo ni nwange ko bini ka do ka fo tani ka sigi wara uboloda ni ala sonama au ka umura o bara o sabatili kamo saudia ka o ferino o tani ka sigi kunvolo o weekend ni ala sonamo 2021 o novembre kalo tile mugani saba ani 2021 o décembre kalo tile muga ani tile saba dana ya voyage ko ka au hakli jigi visa o soroli o bi ka do ka fo sabati ni au ka coronavirus o vaccination o carnet o yiraliye mi fana be ni adati mateme na obe kuna funi were nyini ka obe se ka woleli ke 20 22 24 25 76 26 26 26 76 28 28 28 dana ya voyage tani ka segi ko nyuma ani imura latike ko nyuma ko ala ko no ya silame bela jeleyi amin amin ala ko noya bela jele katinya da Allah romero banka ala ka noya wa munum fina no be kay amin masandili akumine walbi ni ala taale noya maminu ya o ka do ke jamana nye ala ka kulusuma amiri karti jasbara kene ambe ameriki bi ambe fulidi malien be may ka islame be foy ambe kadijatu kubra ambe fulida ma ameriki jamana ka ale ka duwe dabia ambe folita kadi mama hawa damba amba fo ameriki jamanaka aka duwe gogi ambe folidi Zainab Musago akilo dongo na nyon soro ambe folidi ama ameriki jamanaka aleka duwe gogi
an bɛ foli di Alimatu Sise Ameriki ale ka dugu ye Gunjuru. An bɛ foli di Rukiyatu Yusufu Jaabi n'ale ye Malimatu ye ale ye Tamagaraka ye an b'a fo Ameriki mais jamu in sa Jaabi. An bɛ foli di Manca Dibas ale bɛ Ameriki a ka dugu ye Kati. An bɛ foli di Mariam Mayiga ma a bɛ Ameriki a ka dugu ye Bamako. An bɛ foli di Mahawa Kaba ale ye Guinéen ye ale ka dugu ye Conakry Laginɛ. An bɛ foli di Tɛnɛnba Dibasi ale fana bɛ Ameriki a ka dugu ye Kati. Asa Diallo Damba an b'a fɔ Ameriki a ka dugu ye Gogi ka taa se Mamadu Kumba Dramɛ an b'a fɔ Ameriki ale ye Jalanɛka ye ka Jalanɛkaw bɛɛ fo a tɔgɔra. Ka Maliyɛnden bɛɛ fo ye ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ. O kɔfɛ nin ye kunnafoni ye n'o ye kariti tununi ye. Wala kɛrɛnkɛrɛnna fɛn min yɛrɛ ye Talibe Dramɛ ale de ka fɛn o tununa n'o y'a ka pièce ye. Wala ale yɛrɛ bangeyɔrɔ o ye Gunjuru. Wala Gunjuru. Wala ale de ka kariti o tununa. Wala kariti ngoni ko tununa gari polisiso yɔrɔ o ni Medini ani ɲɔgɔn cɛ. Wala ka pièce a tununa a bɛ ɲini Ala ka jɔn fɛ ni maa maa kɛra pièce ngoni ye fɛn ye. Wala i ka se ka a se numéro minnu ma an bɛn'o numéro wele an bɛn'o fɔ o ye 61 72 74 36. Wala n'i ye numéro ninnu gosi Ala ka jɛn kɔnɔ i bi a ye. An bɛ Ala sɔnna taala deli Ala ka a nɔgɔya. An bɛ Ala deli Ala ka fɛn ninnu Ala ka ye. Fode Dramɛ. Wala Fode Dramɛ o de sɛbɛn bɛ pièce in kan. Fille de Talibe. Wala a fa tɔgɔ ye Talibe ye. A ba tɔgɔ ye Bintu Karangera. O mana ni maa maa kɛra pièce in ye fɛn ye i bɛ se ka nin numéro in wele n'o de ye 61 72 74 36. An bɛ Ala deli Ala ka a kɔlɔsi. O kɔfɛ nin ye pièce tununi fana ye an ka maliyɛn minnu n'olu bɛ taa sanni kɛ kɛrɛnkɛrɛnna Kotoni an bɛ Zamili Jawara fo. Olu ye maliyɛn caman jatigi ye Kotoni ye. Ko an ka maliyɛn dɔ ka pièce tora ye a n'a ka pɛrɛmu. Ko kayi ka don kuma na ni ma fili. Carte na tɔgɔ min b'a la o de ye Mumini Fɔnba. A bangena 1987 Joyila mara la walima Joyila. Wala Mumini Fɔnba o de kɔni bɛ fɛn kɔni kɔnɔna na. K'a ka pièce ni a ka pɛrɛmu a tora Kotoni. Kɛrɛnkɛrɛnna a n'a b'a fɛ ka a sɔrɔ sa a bɛ se ka numéro min contacter o ye 00228 90 18 36 21. Wala n'a y'a mɛn n'a ye pièce ye kolo a tɛ communiqué wɛrɛ a k'a ci ka na dɛ. Jawara kɛ o y'an ka maaw ye an bɛna kuma ɲɛfɔ ale ye. Ala k'a kɔlɔsi n'Ala sɔnna fana a bɛ insha Allah an bɛ Ala deli Ala k'a nɔgɔya. Yan'an ka don kunnafoni na a bɛ semaine tɛmɛnen an kun ye cɛkɔrɔba dɔ ka bana ko fɔ ambulance la. An ko a kun fɔra k'an ka scanner kɛ ani jolitaw an yɛrɛ kun y'o prix fɔ. O wariw kun dɔw kun ye 8,000 ni ma fili dɔw yɛrɛ kun ye joli wari minnu kɔni sɔrɔla ani sisan cɛ o ye 40,000. Kulu jolitaw kɛra après fana scanner kɛra résultat nana bɔ k'a fɔ ko problème bɛ kɔ in de la. A yɛrɛla ko yan dɔgɔtɔrɔ kɔni olu kɔni ko moyen t'ala ko fɔ Bamakɔ. Maa ninnu yɛrɛ ani sisan cɛ u dalen tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la hali so sarako yɛrɛ gɛlɛyar'u ma wari minnu sɔrɔla 40,000 damadɔ o bɛɛ donna analyse ninnu ni furaw la. Sisan dɔgɔtɔrɔ kɔni ye min yira k'u b'a évacuer ka taa Bamakɔ. A tun se ka taa f'u ka taa u ka mobili emplacement in de kɔnɔ. Banabaatɔ bɛ min bɛ pin k'olu ye fo Bamakɔ o dun se t'u ye. O se t'u ye. Ko bɛ luye o CFA 70,000. O mana banabaatɔ kɔni obligera u ka mɔgɔw y'a ta ka t'u ka so. Wari tɛ yen. A tɛ se ka wuli ka jɔ a tɛ se ka sigi a yɛrɛ ye. A dun kan ka taa mobili min na ko olu ye sara yɛrɛ 70,000.
n'a taara yira Bamakɔ fana n'olu ko a bɛ se ka furakɛ min na o fana na ɲɛfɔ sa an kɔni bɛ dɛmɛ ɲini walasa mɔgɔw ka cɛkɔrɔba in boloma gɛn ka se ka dɛmɛ ɲɛ s'a ma a b'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min ni ambulance ye wari sɔrɔla ka se Bamakɔ n'a sera yen a tɔ ka nɔgɔ Ala fana bolo wala ka d'a kan maa dalen tɛ silamɛw cɛla bana kama ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la ka taa so a ma nɔgɔ ɲɛma sɔrɔ a la Mali n'u ma nin dɔw jateminɛ dɔgɔtɔrɔso la a ma nɔgɔ dɛ n'u yɛrɛ ye sababa min u yɛrɛ k'olu dɔ ta k'olu charger haro don an bɔra ka Turki ta fɔ olu b'a ka avion spécial de ta ka taa u ka fasoden kelenw walima hali maa minnu k'u ta ka t'u furakɛ voilà hali ni social bɛ dɔgɔtɔrɔso la ni k'i b'a ɲini i ka nɛgɛ sabara laban o bɛ bɔ a la i tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la tayi ni yɛrɛ tɛ ɲɛ dɔn ko ninnu na o dun de ka ca jamana la o mana an k'a lajɛ k'an ka cɛkɔrɔba ni min bɛ se ka dɛmɛ se a ka mɔgɔw ma halisa ni ambulance bɛ se ka ta ka taa Bamakɔ yɛrɛ lu sara 230 n'a taara yen fana a ka taa yira kulu yɛrɛ ko baaraw kan kɛ u bɛ taa Mali la o ma ale yɛrɛ b'o ko kalama a yɛrɛla bana in b'a la n'a taara yen fana o ko tɔ fana ka nɔgɔ Ala bolo balima ninnu ka numéro toujours an b'a yira kɔni jiginna pour le moment ka taa so kɔnɔ ka taa a ko kɛ tɛ fɔlɔ u ka nɛgɛjuru sira o ye 83 63 68 67 83 63 68 67 walasa cɛkɔrɔba a bɛ Bamakɔ sɔrɔ ka furakɛ cogo min mobili min yɛrɛ kan ka lu ye ka taa o de ye 230 sɛfɛ wari 230 an bɛ Ala deli Ala ka a nɔgɔya Ala ka cɛkɔrɔba kɛnɛya k'a ɲuman bɔ nin na wala an jigi b'a la fana n'Ala sɔnna a bɛ kɛnɛya ba ɲumankɛw tɛ b'a dugukolo kɔ kan an bɛ ɲumankɛla bɛɛ fo an bɛ dugawu k'u ye Ala k'a kɛ barika ye ka don an n'u si kɔnɔna na kolo n'an bolo la an bɛ an ka kunnafoniw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ sɛgɛla sira tigɛlen don bi sɔgɔma depuis 6 heures n t'a dɔn n'a sɔrɔ a bilala sinon mɔgɔw ye n wele ka bɔ yen fɔ masuruɲɔgɔn la walima kɔfɛlaw la kɛrɛnkɛrɛnna k'a fɔ sira tigɛ kun ye ko kɔsa in fɛ ko dɔw kun taara baga dɔw ma walima dɔw taara dɔw faa sɛnɛkɛla dɔw faa a ka foro la o fagali in fana kɛlen ko nana kiri la ko kiri fana kɔfɛ dugukɔnɔmɔgɔw y'o mɔgɔw de bilalen o de kɛra sababu ye ko dugukɔnɔmɔgɔw dimina o fana ye sira tigɛ wala kuma fɔra cogo min an y'a faamu cogo min o kɛlen sa o de tun kɛra furuku ye olu fana kɔni tun ye sira tigɛ 6 heures k'a daminɛ minnu bɛ bɔ Bamakɔ olu bɛ jɔ ka taa hi minnu fana bɛ bɔ Kaya ka taa olu fana kun bolo kelen don fo hi k'u tɛ sira bila fo lakana mɔgɔw ka taa wala n'u taara ɲɛfɔli na kɛ kirikɛla min fana y'a tigɛ kulu n'a sɔrɔ ale y'a kɛ sariya kan n'a sɔrɔ min fana don jama ma nɔgɔn dɛ n'a sɔrɔ a y'a kɛ a jo b'a la komi o fana dɔnnen don olu de b'a dɔn yen n'a sɔrɔ a fana tɛ a bɛ se ka kɛ minnu fana ka fanga b'a sanfɛ olu fana bɛna bɔ a ko kalama ka d'a ka jamana don loi in de b'a o yɛrɛ ka fɔ la k'o de bɛ bɛɛ kunna fanga b'e la ka maaw juger ka dɔw minɛ mais i b'a sɔrɔ dɔ fana ta bɛ État sanfɛ ko dukɔnɔmɔgɔw ko kuma ni karisa ninnu kɔni bilalen maafaala in kɔni bilalen k'o de kɛra sababu ye olu dusuma kasara k'u fana b'u ka dusuma kasa jira kɛrɛnkɛrɛnna sɛgɛn fana tun ye sira bɛɛ tigɛ ka gɛtɔrɔnba in tigɛ an bɛ se k'a fɔ Ala ta kɔfɛ Mali kɔnɔ gɛtɔrɔn min jɔn bɛ ni Mali ye hali n'a ma kɛ 100% an b'a fɔ 80 walima 70% ka d'a ka fɛn caman bɛ bɔ yan sisan ka circuler ka se Bamakɔ ka bɔ Sénégal port la ani ka se baaraba wɛrɛw ma Kayi mara ye ko a sira kɔni kun tigɛra o kɔni ko sira in tɛ bila fo lakana mɔgɔw ka taa u ka ɲɛfɔli k'u ye olu kɔni maa min ye maa fa o ka laban ka ye kɛnɛma olu ma fɛn faamu o la kɛrɛnkɛrɛnna n'a sɔrɔ kiritigɛla min fana y'a bila n'a ka dalu don n'a sɔrɔ dalu wɛrɛ tɛ a n'a kɛ ni dalu wɛrɛ b'o ta sanfɛ kulu ni jama bɔra ko min na o ko tɔw na da kɛnɛ kan a na walawala sɛgɛlako kɔni b'o niveau in de la bi mais pour le moment dɔw kɔni ye kunnafoni fɔlɔ min fɔ k'u kun ko midi u b'a bila kunnafoni dɔw fana ko k'u t'a bila ko fo faamaw ka se ninnu b'a dɔn sisan b'a sɔrɔ faamaw sera yen an bɛ Ala deli hali bi bɛn Ala k'o sɔrɔ ko in na hali bi sa an bɛ Ala de deli o da ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen kunnafoni dɔw fana yirali kɛ ko kɔnfaba min n'o donna Gawo ko Gawokaw bɛ ka manifester tiɲɛ yɛrɛ la n'o ye Faransi minɛ ye kulu k'a yira k'a fɔ a ma bɛn o ma ko min yɛrɛ y'a to ko ninnu tɛ ka ye an bɛ Gawo mara yen walima ka taa se fo kɔrɔnfɛ caman bɛ ko réseau tɛ yen u ka réseau caman détruilen don a tɛ sɔrɔ ka d'a kan communication yɛrɛ weleli yɛrɛ ma nɔgɔn surtout k'a fɔ
internet yɔrɔ caman o de kosɔn ko nu ampleur dɔgɔyara Gawokaw fɛ a donna ka sɔrɔ olu yɛrɛ fan caman t'a kalama fo n'a kɛra nu minnu sera ka ɲɔgɔn mobiliser u ka radio locaux minnu bɛ yen ani n'a sɔrɔ connexion bɛ se ka sɔrɔ fan minnu comme ko mana kɛ cogo i b'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la mais sinon ko conférence réseau ko problème b'a yɔrɔ fan caman na k'olu fana bɔra k'u ka dusumakasa kɔni jira ko in na kulu n'o ye faransi kan ni minɛn kɔni donni ye a ko kɔni bɛ ka caman jigi tigɛ e ko ara an ka mɔgɔw na kuma gɛlɛn fɔ faransi ma bilen Sogɛli ta in bɛ sɔn ka taa kelen ma o kulu fo n'a ye filanan kɛ sa dɛ o kosɔn de b'a waati ko ni k'i b'i kulusi don sabanan n'i y'a fɔ i ye kumaba fɔ n'i y'a kɛ fana kulu ye koba kɛ o caman da bɛ sɔn ka minɛ sen parce que ko minnu don n'i y'a ko ta ni dusu ye n'i ma taa normali la a laban a bɛ k'i bolo ko wɛrɛ ye a ko in kɔni ala dɔrɔn de bɛ se k'an tila ninnu na an ka gɛrɛ ala la a ko ma nɔgɔn dɛ o mana k'olu fana kɔni k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnna an ka gouvernement an b'a fɛ a ka min fɔ a donna a b'a kalama wa walima a doni jara aw ye wa walima a se t'a doni de la gouvernement kɔni tɛ ka kuma ka bɛn o ma ka d'a kan an ka premier ministre waati tɛmɛna ale ka kuma b'a jira ko prévu b'ale bolo k'a fɔ ko min ye faransi ye a ye rebelle kulu a y'u former o tɛ yen bon n'a fɔra maa min o prévu bɛ yen o maa kelenw fana aw ka jamana na o ni minɛn baden bɛ na aw dun bɛ kɛlɛ la an bɛɛ de b'u bɛ kɛlɛ la mais n'a déclaration fana ma di jamanadenw ma tiɲɛ la u bɛ kɔnɔna fili u tɛ taa fan d'u yɛrɛ la a sugu a b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u ka nali man d'an ye an se t'a la walima u bɛ na nin cadre de kɔnɔ walima tan o de kosɔn ne ko n ko kuma gɛlɛn ma d'a la n'a bɛ fɔ faransi ma bilen o ye ne ka analyse maa dama n'u ma se ka bɔ ka nin walawalali di maaw ma munna nin donna u se b'a la wa u se t'a la wa walima lahalaya wɛrɛ jumɛn don walima ko bɛ cogo di ko kɔni b'o lahalaya in na ko Gawokaw caman bɔlen don k'u ka dusumakasa jira ko kɔni na hali bi an bɛ dugawu kɛ jamana in ye bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen an ka premier ministre n'o ye Dr Sogɛli Kɔkala Mayiga kunun o tun tɛ le 30 novembre ye k'a ye association walima jɛkulu dɔw bisimila olu min sigilen don ko ka transition soutenir voilà ko ka transition ko k'a soutenir Guinée cɛ ma sɔn nin de ma k'a kana maa si ye ko club sigi fɛn sugu tɔgɔ la Mamadi de b'a sigi waati a ye nin kangari da nin caman sugu bɛ yen ni faratira o bɛ don erreur la wa a ta ɲininaw de ka ca jamana in na wallahi a ta ɲininaw de ka ca a ta ɲininaw ka ca dɛ Mali yɛrɛ tabiya bɛ ɲini ka ko ye k'olu ko olu sigi kun ye ko ka transition soutenir voilà ko a bɛ se ka jɛ cogo min voilà ko ka transition ko k'a kɔlɔsi quoi k'a kɔlɔsi ani k'a jɛya ko ɲɛmɔgɔya bi cɛmɔgɔw Goyita tɛ Asimu jamu b'o la Asimu Goyita cɛmɔgɔw Goyita k'olu de ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye Dr Sogɛli Kɔkala Mayiga k'olu k'u ka laɲini ye ko dɔ ka fara transition kan ka d'a kan olu taara ni sɛbɛn min ye ko maa 4,000,000 ani mɔgɔ 200,000 ani mɔgɔ 90,000 ani mɔgɔ 50,000 ani mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 16 k'olu de bolonɔbila kɛ sɛbɛn na maa 4,000,000 kɔ ma da ni ɲɔgɔn de la ka voter maa ye Mali la n'a sɔrɔ sahaba kɔni don u k'u taara n'olu de ka siɲɛtiri k'olu bɛɛ ka laɲini ye ko dɔ ka fara transition kɔni kan et puis fana k'u nana k'a fɔ primatire ɲɛmaa ye ko peuple malien k'olu ka laɲini bɛɛ dɔ ka fara transition kan o fana kɔfɛ ko dɔ bɛ ko Magan Tunkara o bɔra ka kuma ale ko k'olu kɔni b'a fɛ de dɔ ka fara transition in kan ko n'o kɛra gouvernement ye plan d'action min ta Sogɛli ye min fɔ CNT ɲɛfɛ a bɛ se ka appliquer k'a ɲɛ kosɛbɛ olu ka yeta n'u ka faamu na k'u labanna k'u b'a fɔ Sogɛli ani transition ɲɛmaa wa k'olu b'u soutenir ko mana kɛ cogo o cogo wa ko ni maa ninnu k'olu b'u soutenir dɛ ko o kɔni ka kuma kɛra o ye ko an ka primatire ɲɛmaa n'o ye Dr Sogɛli Kɔkala Mayiga ale kɔni bɔra k'a fɔ k'a bi nin tɔn ɲɛmaa ninnu a b'u bɛɛ lajɛlen fo olu minnu nana k'a fɔ ko ka nin baara in kɛ ka nin waleya in ta wa k'u bɛ ka dɛmɛ ni soutien min ta ka ɲɛsin fanga tɛmɛ fanga ma k'u b'o fo la ko Sogɛli Mayiga labanna k'a fɔ a ka kuma na k'olu minnu filɛ ko laɲini foyi t'olu la walasa k'u ka maliyɛnw ka bonya n'u ka karama sago ma olu sigikun ye fanga in na dɔrɔn de maliyɛn bɛ se ka bonya cogo min a ka karama bɛ se ka sagama cogo min ko olu sigikun ye dɔrɔn de ko Sogɛli o labanna k'a fɔ
ko kuma na k'a fɔ olu kɔni toujours u ka dɛmɛ n'u ka soutien ko kɔni bɛ ka ɲɛsin Sogɛl ma Sogɛl fana ko min ye président ye o lamana k'a fɔ ko min ye olu ye ko Sogɛl fana ale de ye gouvernement ɲɛmaa ye k'a fɔ nin waati na ko maaw caman jamanadenw na o fana b'a fɛ u b'a ka baaraw taabolo kɔni fɛ i n'a fɔ u y'u ka kunnafoni kɔni di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔ da ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen min yɛrɛ ye an ka ministre min bɛ jamana kɔnɔna lakanani kow kunna k'ale fana ni MISMA ka cɛ kɛrɛnkɛrɛnlen min n'o bɛ Mali la yan kɛrɛnkɛrɛnna k'u ye ɲɔgɔn ye kɛ k'u ye ɲɔgɔn ye kɛ kunun tarata n'o de ye Kasimu Wan Mauritaniyen don ko min ye MISMA polisi don olu ɲɛmaa dɔ fana faralen bɛ a kan olu minnu ko k'u nakun ye basigi ni hakilisigi kana Mali la k'u ɲɔgɔn ye kɔni na kɛrɛnkɛrɛnna k'u nakun y'o ye k'u kumana poɲɛ 3 ɲɔgɔn kan o fɔlɔfɔlɔ k'o de ye kɛrɛnkɛrɛnna olu ka baara responsabilité min dilen b'u ma k'u k'o kɛ jamana in kɔnɔ n'o de ye basigi ni hakilisigi ye Mali yɛrɛ dugukolo kɔ kan o ka se ka kɛ cogo min na ani u ka poɲɛ 2nan kɛrɛnkɛrɛnna maa minnu bɛ kojugu kɛ n'u tɛ sɔrɔ ka kiiri o kumana o ko fana kɔni lahalaya kan ani ka taa se min ye enquête olu ka se ka taa kɛ kojugu ninnu bɛ kɛ yɔrɔ minnu na kana gɛlɛya wale minnu bɛ kɛ kɔni kumana o lahalayaw kan olu dun de bɛ kulu mɔgɔ bɛ fagali kɛ n'a ko k'o minɛ a y'u minɛ kɛ minnu bɛ yen ko a bɛ basigi ni fɛnw na n'a ye min ye fagali la a bɛ taa bi mɔgɔw kan ka yɔrɔ jeni a t'u minɛ ka na n'u ye mais n'aw yɛrɛ de y'a tasuma donbaw ye maa bɛ y'o la a bɛ n'o tulu sigi an kun waati bɛɛ aw k'anw tɛ se aw de bɛ yen ko maa ɲagami ye fana aw bɛ n'o kangari da Mali mɔgɔw ye k'olu minɛ k'u juger olu kɔni kulu ni baara banni na walima ni bɛ wari dun cogo ɲini i bɛ taa don woni na dɔrɔn u bɛ min fɔ o t'o kɛ u bɛ min fɔ fana u bɛ min fɔ o t'o kɛ u bɛ min kɛ fana o t'o fɔ janfaw bɛ ka balo diɲɛ tɔn sigilenw de don ka balo farafinna kɔ la n'u taara yɔrɔ min u t'i bolo u b'a dɔn mara yɔrɔ t'u bolo a wari t'u bolo olu kɔni bɛ yɔrɔ de lajɛ dɔrɔn u bɛ se ka balo yɔrɔ min na olu dun tɛ balo f'i ka ji duuru n'i ye ji duuru jɛgɛw bɛ bɔ kɛlɛw bɛ wuli u bɛ t'u ka fɛnw installer ka maaw ta k'u bila ko la ka balo kɔfɛ ko kɔni bɛ ni lahalaya in na wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔ da ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen an ka Mali ministre affaires étrangères o bɔra ka kunnafoni di kɛ kɛrɛnkɛrɛnna u ka fiɲɛ siraw fɛ k'a fɔ tarata tɛmɛnen ko maliyɛn maa 100 ani maa 7 ko kɔsa in na olu de bɔra Libi k'u segin ka na Mali la ko maa ninnu na muso 27 b'a la ani a fɔ ma ko kasira mɔgɔ minnu ma balikuya kosɛbɛ o maa 28 o fana b'a la ani ka taa se maa lujuratɔ mɔgɔ 4 bonyango kɛrɛnkɛrɛnna ko nin baaraba in sera ka kɛ diɲɛ tɔnba min sigilen don immigrant kow kunna o n'olu de bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka nin ko in kɛ kɛrɛnkɛrɛnna ko diɲɛ tɔnba in olu de avion lié ka ni maa ninnu k'u nati ka ni maa ninnu nati ko ni maa ninnu kɔni nana u y'u bɛɛ lajɛlen lajɛ ka test k'o la n'o ye covid ye u nana sɔrɔ ko fɛn t'u foyi la ko fɛn t'u foyi la o y'u ta ka taa ministre yɛrɛ bɛ to k'a ka immigrant dunnaw mara yɔrɔ min ka taa n'u ye ka se ka taa u ladon yen kosɛbɛ ko depuis 2020 2021 daminɛ ka na bila sisan ko maliyɛn ba 8,000 kulu k'olu de kɔni minnu ye kɔlɔlɔba sɔrɔ kɔfɛ olu de sera ka na Mali la ni lahalaya in na tan maliyɛn 8,000 kɔni bɛɛ dungo jugu ye dɛ n'i ka jamana ka di i tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ o i ma ivoirien kun tɛ bɔ ni kɛlɛ tɛ fo kuma fɔ vous maliyɛn la y'a quoi c'est vous là-bas un maliyɛn comptable tu vas compter Kayi u kun to k'o de fɔ an ye maliyɛn kun tɛ fo Gana fana fa bɛɛ kun ye kɔrɔ olu fana donnen juguya ni fɛnw na yɔrɔ fɛn na sinon Côte d'Ivoire namasaw bɛ yen yiridenw bɛ yen cɛkɛ bɛ yen farafinna farati de ye a climat ka ɲi ni maa ma bɔra Côte d'Ivoire n'i y'a nugulennen ka na n'i tɛ ko dɔn u b'a k'a bɔra Europe de u ka climat ka ɲi yen ka di kosɛbɛ olu fana fɛ yen kun ka di yan ni kɛlɛ in ka don mais hali sisan ko a seginna a cogo la ko yen jara ko Alasani ye yen ɲakuya minnu bɛ yen u b'a fɔ cogo min
ko kon beta o me malla so ni barakira kanye mate jamana taddu minum be o be min do ko 0 ni 8 mars la ko do jardin na ka jenu bo grena ka tu blay ni mi nya ka kulisi yo ro dura tarif la la ba ka gurbu babla lay iflika ko la kulu dusubi do alaw mena yere be ara peru ni so bismillah o betna ke yo ya o dun tise ka nya fika to ka fendo ku ka to ki si ko rata tlife e se ka nim panga wolo ke bambe ke ni ma doninta be doninta o de bi dembe chienti no ni ministri ya ka mi kuma info mo kuma sera ka san Algérie do jardin mino ko pombo lu be kolon se fo 200 et quelques mètres kolon mètre keme flani ko do rebe ko Algérie ro do be bu kulu taye ka boy ka bo che kana to kuluka a che le mur folo frère mais c'est un certain c'est ce ko chorwad olu era ba jardin furo bain kono le muru ni fion du ko te ma janfa mais ni mo enti se ka ke war ba minun do be dum be mali comptabilité ni kulu fion chara suna nu yeni ne kere ba mara ni fe kulunga domaine yoyi suna furu baba ambulo ya brazi babia ji babia ukai tari taka zini keme damadon ta sangosa kado ta ke baga e kado ta ke zarre ka gurbu duma ene mo war soro mina bitlo ko la mena ke kuma banye walma ka projet ayra te wuli ka se terenga a warti sa se ro la de ko kuma na ka fo malien ma keme ni wulongula ko 2021 damine kana sa ma ba se yolu de refle o ma min sara ma bo hakedo ma mbita sa jina be ku yemuye ko mbita dahri menyinina ko fe jamano na wali bisa andala de deli bodda nyuma ala ko kana bal muslimo bella jele anga mali kriblo ku ye awa bakari to wala yabla ale mi ya apeka mu nyemo koroy kada ka ko jela kili ku nyesimba makwa miliyar kononto ani ko nganamu o bagar to wala kala meni temene nuna akonu ngi yiralike ko minye premier ministre temene docteur bubu se ko de ale churo kada ka ngere pri kala ko 11 miliwa ko kale ka sinya ko 19 miliwa ko mi akoni yo fo ko ma ale makala na le mo ke ko ba mu yere kenta do o ko be fana ko ale entourage ma do be ko lu fana de ale churo ko akoni ye kuma minun fo me ko kiro ko ne min fo ko sena ku ya je ya ani ma minun ku mina na no fe kuluko ko asinta lo ya jabaje kuluko ko jabaje lenu ko se hani ke ba wule kana nyema ya na assembly kuluko ka bi sone kada kai war solal kada ga le ngara ibe ga jalbai kuma gela ale ko far ka kuma minun fari bi ga kuma fari ala akme kuma goyi vivitu jolendo ka kude fule ni président milliardu bay kale ko de ke ayo de do campagne ko son ka ke 4 milliards ke ko son ya o ya sagama ko kiri aga war sagama anna ta ga jelwai jaga to no zarrembo na kwa mo fae aga zenu tabarala 4 milliards be dirama warbe jamana na ko 4 million bakele o sigoro manane ko bem soro jamana na ja pap million bakele o sigoro manane o de 4 million keme kononton bakele million keme ni pap o bedrama ko kon bita ko ama foyeke ko ajaba jele no kulo ko blala are ko kale jamfarade ko kon beta walu bisa andala de deli bodda nyuma ala ko kanam bal muslimo bella jele ko fesa min ya musa mara ale fana kun welele do pole économique la tenetemene jala kili kun bolo ngoni nyesimbe musa mara ma ko fana kun ye du kulo ko do e kulo andale ana ere nyon soro ko men da men tigilai are min fo akola anti janga la men insha Allah sila assalamu alaikum Musa Marado ambe fo ambe ibarake nyon befo kera fama bay na fama yin ku a benye fo doni an ga baraw ka cha nin tumai na nere masiki ko se benga voyage ka cha unu suro dronde nana ka bodugula ba bisiki lambe bagaw wani ka radio barake bawu ba sita usila ala kana ba sikawla
ala ka aw dɛmɛ aw ka baaraw la ala ka aw bila jamana dilanni sira kan ani ka kunnafoni ɲuman di maaw ma i ye min fɔ fɛn min bɛ ne yɛrɛ kun kan ni a kuma fɔra bi ko n welela sariya bonda la dɔw yɛrɛ ko n minɛna ka datugu fɛn caman fɔra n bɛna min f'i ye ni dosiye min bɛ senna sariya bon na a man kan n'i ye ɲɛma ye n'i ye maa ye maa min b'i yɛrɛ bonya i bɛ sariya tigɛbagaw bonya ani i bɛ sariya bonw bonya i ka don o la k'o walanwalan cogoya dɔ la mais n bɛna kunnafoni damadɔ d'i ma dɔrɔn pour que mɔgɔw k'a faamu a fɔlɔfɔlɔ ye min ye dossier in bɛ ne kan n ka mairie baara a bɛ o kɔnɔna de kan i b'a dɔn ne tun ye commune 4 maire ye ka daminɛ 2009 ka na 2010 ka tila ka daminɛ 2011 ka na 2013 donc presque san 8 n bɔra mairie kɔnɔ nka maa dɔ taara ne wele sariya bonda la k'a fɔ ko n ye baara dɔ kɛ dugukolo ko sira kan o ma bɛn ale ma dugukolo ko don mɔgɔ min bɛ ne ka baara dɔ dugukolo ko fɛn na i bɛ se ka dɔɔnin fɔ a la seere caman bɛ sɔrɔ o la nka ni fɛn bɛ senna sariya bonda la komi n y'a fɔ cogoya min na an t'a walanwalan cogoya dɔ la ne sera yen hakilina min ni fɛla bi mɛn na n y'o ɲɛfɔ halisa sɛgɛsɛgɛlibaw b'a kan sariya tigɛbagaw b'u ka baara kan an bɛ tugu olu nɔfɛ olu mana bila da o da mɛn an bɛ o minɛ ka baara kɛ ni o ye parce que olu bilala o baara de la an bɛ to an ka jugew kɔ an bɛ to an ka jamana sariya tigɛbagaw kɔ an bɛ to an ka jamana sariya bonw kɔ sariya tigɛcogo ka ɲa o bɛ jamana basigi anw dalen don a la a bɛ fɔlɔ ko malikura a dɔ sen ye sariya tigɛ ɲuman ye anw ye jamana kɔnɔden de ye komi jamana kɔnɔden tɔw an ma wusa ni maa ye maa ma wusa ni maa ye i kɛra nin ye an bɛɛ ye jamana kɔnɔdenw de donc an b'u ka bila la bi an b'u ka bila la sini an taara bi ka o kibaruyaw de di ka sɔrɔ k'an kɔsegin n'u y'an wele tuma o tuma an bɛ s'u ma k'an ka hakilinaw f'u ye nin kuma damadɔ de tun bɛ n bolo k'a f'i ye i k'a lase i lamɛnbagaw ma an b'i fo halisa jamana in ala k'a basigi an ka jamana marabagaw ala k'a hakili ɲuman d'u ma u bɛ ka baara min daminɛ kɔsan in na k'a ɲini ka maaw fara ɲɔgɔn kan ala k'u sabati o sira kan jamana in tɛna se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya si ni maaw m'u bolo di ɲɔgɔn ma ala k'u kɛ jamana mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ba ye ala k'u kɛ jamana mɔgɔw kɔdɔmabaw ye aw yɛrɛ fana ala k'aw dɛmɛ o siraw kan i si la aw ni cɛ an bɛ musa mara fo kulo y'a mɛn ko bɛ kiri mɔgɔw ka bolo kan n'o kuma caman kun fɔra ni kiri mɔgɔw b'i la u b'a fɔ yan'u ka tile la u bɛ bali voyage la walima bɛ se k'a fɔ sake nin don i ka to ka na chaque semaine i ka to ka na walima n'a mago sera ma an b'i wele ni kiri ma ban o kɔrɔ a tɛna se ka taa yɔrɔ fo ko o ka jabajɛ non kɔsan na a yɛrɛ ka voyage cayara a ye jamana caman kɛ ni ko campagne kulu a y'o caman kɛ mɛ yɛrɛ a bɛ caman kɛ mali dugu ka dɔgɔn ale se ma se yɔrɔ min farafinna fana jamana ka dɔgɔn Europe yɔrɔ n'a se ma se ale kɔni bɛ a fan caman fɛ ni campagne bɛ maa sigi kulu a ye campagne kɛ dɛ mɛ jamana in ko don ale kɔni an bɛ se k'a fɔ politique ko la an dɔw ka yeta la a fari a ka suma cogo dɔw la quoi sinon k'a fɔ yurugu ko ninnu ni fɛn ninnu caman t'a fɛ ko ye o y'an ka jateminɛ yɛrɛ an bɛ min dɔn parce que n'i ye fɛn fɔ i b'a sɔrɔ dɔ fana bɛ dɔ wɛrɛ dɔn a la min t'o lahalayaw ye ko kiri kɔni bɛ sen na ni kiri mɔgɔw y'a bila cogo min k'u bɛ kiriw kɔ ko kɔni bɛ tan hali bi sa an bɛ ala de deli o da ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen min ye Sumɛli Bube Mayiga ale ni maa wɛrɛw k'olu fana ka lamɛnni daminɛna n'o de ye Fili Sisogo kɛrɛnkɛrɛnnenya ani ka taa se Mamadu Kamara n'o ye Sorasiw ka avion sanko ye walima k'a fɔ 100 miliyari k'o tununnen don fɔlɔ o wari min bɛ surunya miliyari 100 na o bonyanko kɛrɛnkɛrɛnna ko o lamɛnni fana daminɛna ka d'a kan ko depuis araba tɛmɛnen n'o bɛnna le 24 novembre ma a bɛna fɔ ninnu dɔw kɔni lamɛnna
surtout fili Sissoko ko criticala ye nyingali busamsia ko ala kosebe o ko fe bube maiga donte wala dona arema le tigri wa ko le tigri warangala de toya ha arago ko ni njuguni ko ani fenga fena aje ni ko nundo be fe orgo so ni mi fanga la ke kanye dro wallahi ala de ka fanga mi fanga be sanfe har minum fla criticala ke kanye pajaro lu fona chama be se ga zuzi mais ala olu ta chamani ma ke kanye ala bi fendo de blele sato abil labango jugudo gosika manone ne mi masaka kiriya yani kata Allah harado bi boyla ni tara fana ala fana ka bari be parce que kiriya la nolu ya bla romi madala ni taro rabi mawbula kula o nyena so manyo mais no manya ala de bo do duru saraya ni kase la harama ko inte to nyi mada te o ka fo bi so ke ka ba mo ma ko sebe ko nono ne ya ke isi ni ko zika si ado bi boyla bi boy deuna foga ta se wati mi masa orogo so ne ala minin kalfaira iste ko ni minye nyumana iba ki yere de koy ne nyumanke ya ki yere ne jumanke itake masila fi yere ni ko bube mbe wole jamane kono ko lu do bi se kaso doma ko lu do bi se katajo kirinye koro kera la ma chama ngba fi ko no ma mu ko lom fo abi service ase ma yoke ma chama nga segero ba bulo o de flekiri lata afara mangena beta bena tata amasega bla folo kabe kanyinga war nun tara yoro mina war nun la halaya lu yara ka sette ko jume yalla kani kiri mo kon me nyona akola halaya la kata se ministre mi ngbe financer lo wati ane kata se Mamadou Kamara ezale kunte palais secrétaire général la Brahma Kawati ko numbe kon ni ngali be katengula wari kabe surnya se for milliard keme onye ngali bu ngasa mina bi ka tolula kiri mo ko nimfe wali bisa andala de deli bodda nyuma ala ko kanam bal maslama bella jele bismillah hamaltu alqalama wa katabtu bihi raqman raqma bismillah rafa'tu al'alama bismillah hamaltu alqiyama bismillah rafa'tu al'alama bismillah hamaltu alqiyama qulu ma'ana min yɛrɛ ye Nigeria ko maa 29 sara a ma fanba bɛɛ denmisɛnninw ye ko kurun dɔ de min bɛ to ka baw tigɛ ni min ye ka d'a kan ko maa 42 de kɔni b'a kɔnɔ k'a kɛra Kanu o mara de la kunun tarata yɛrɛ maa min kumana lakana maaw ka tɔgɔ la walima minnu bɛ maaw sauver olu tɔgɔ la hali bi k'u bɛ ka maaw kɔni ɲini a kɛra tarata su kɔnɔna fɛ a na kɛ k'a dugu jɛ araba la o senfɛ sa ko maa 42 de tun b'a kɔnɔ maa minnu b'a kɔnɔ k'a daminɛ maa denmisɛnnin san 8 ka taa san 15 k'olu de kɔni ka ca a la maa minnu ala olu de ka ca kɔnɔna kɔni na n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ ko kɔni ye su 29 sɔrɔ fɔlɔ k'u sera ka maa 7 k'olu sauver wala hali bi maa 13 k'u bɛ k'olu ɲini u bɛna olu ɲɛnama sɔrɔ u bɛna su sɔrɔ maa ti ɲɛdɔn la ko kuru minnu tun b'a kɔnɔ ko kan ka maa baliku 12 de ta o dilalen o man ka tɛmɛ maa baliku 12 kan mais u taara maa 42 de k'o kɔnɔ denmisɛnnin dɔw si san 8 dɔw san 15 u y'a fɔ maa 40 kɔ o kɛra sababu ye ka a yara ji kɔnɔna na a kasara bonyana Nigeria Kanu mara la kosɛbɛ an b'an ka cɛkɔrɔba fo Seydou Kulubali Nigeria k'a ka an sama duwawu la wali bisa an bɛ Ala de deli bodda nyuma ala ko kanam bal maslama bella jele ya qalami bal anta al-mish'al ya qalami fika al-mustaqbal ya qalami bal anta al-mish'al anta al-aghla anta al-ajmad anta al-aghla anta al-ajmad anta al-ma'u al-'azbu al-taltal qulu ma'ana bismillah so de jamana ko na fani dike ko bana qur'an ko omicron ko ale ka kilenye afi o ka kelen kɔni ko o fana bɔra farafi jamana dɔ de la kana ale ka jamana na wala ay kay kɔni ye bi araba dunya de ko bɔra farafi dugu dɔ de la o ka sɔdiya dɔ kun bɛ farafi dugu la ko o bɔle ko nale ko bana yɛrɛ o la min de to mi kɛnɛ ko kunna ko kɔni y'a mabɔ maaw la kɛrɛnkɛrɛnna ni lakana minnu ka kan walima kan ka jateminɛ cogo min walima ani mɔgɔ minnu fana n'a n'olu duru kɛra u y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tuguni kolo ni mina ka dama ko wɛrɛ tuguni ni dun ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ
fɛn min sɔrɔ jamana ale kun ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ jamana minnu ni fɛn ka ca ye ko kɛrɛnkɛrɛnna ale yɛrɛ kun ko maaw kɔni tɛ bɔ o yɔrɔ la ka na ale fɛ yen wala ko maaw tɛ bɔ yɔrɔ la ka na ale fɛ yen sɔrɔ kun y'o fɔ sɛmɛni tɛmɛnen jamana 7 ɲɔgɔn ka bɔ farafin jamanaw na ka d'a kan u b'a fɛ dɔ in kolo covid u bolo k'o bɛna dankari kɛ farafinw la ɲɛma sɔrɔ la u filɛ ka dɔ de fɛn sisan diyagoya k'o kɛrɛnkɛrɛn ni farafin ye fo n'ala y'an bɔ a la sinon dɔ in u bolo k'o bɛna dandigi kɛ farafin la cogo min ɲɛma sɔrɔ la hali o yɛrɛ dɔw ma daw la u filɛ ka kura fana fara o kan kana taa mɔgɔw ka bateau fana balili nin ye tuguni sɔrɔ jamana na labanna ka kuma tuguni k'u y'u ka consulat dɔ dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnna Afganistan talibanw ka jamana kan wala o fana kɛra ka bɛn kalo ye n'o ye kunu ye kalo tile 30 n'o ye novembre kalo kɛrɛnkɛrɛnna k'o ka consulat dɔ dayɛlɛla ye o senfɛ o y'a sɔrɔ Ameriki maa tɛ bilen k'u kɔni ka ko in ɲɛ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma bɛɛ b'a dɔn dɛmɛ baloko gɛlɛyaw ni gɛlɛyaw kɔni bɛ yen k'olu kɔni y'u ka consulat kɔni dayɛlɛ o na kɛ o ni talibanw bɛna baara kɛ sa kɛ wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوى بناني فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوى بناني لا تكتب awa sini a ka ɲɔgɔn lajɛrɛ ba min kun bɛ ka k'a tɔgɔ la Senegali ko sini yɛrɛ bɔra ka kuma kunun tarata k'ale kɔni ko k'a bɛna farafin jamana minnu n'olu bɛ hakilila la a bɛn'u dɛmɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna covid-19 lahalaya a ye kɔlɔlɔ min s'u ma kɛrɛnkɛrɛnna k'a bɛn'u dɛmɛ biduni mukabil k'ale ka dɛmɛ sans condition k'a fɔ n bɛ dɛmɛ de fo ka na n ka hakilila fana cori kunna ka d'a kan korokara bɛ ɲɔgɔn ci yɔrɔ dɔn ale b'a dɔn Europe ni Lamɛrikɛdugu ONG ninnu caman bɛ yen n bɛna ni wari ye n bɛ ka bɔ ni 200,000 ye n bɛ 1,000 ni ka bɔ ni 200,000 ye a ko ale ka dɛmɛ in a bɛna kɛ ka sɔrɔ ale t'a laɲini ko kana a ka hakilila imposer a ye jamana minnu dɛmɛ farafinna a y'a fɔ k'a jɛlen fɔ a kɔni ko min bɛ taa se farafinna jamana 53 kɛrɛnkɛrɛnna n'olu de farala ɲɔgɔn kan sini tɔgɔla ɲɔgɔn ye la Senegali ye a faaba kɔnɔ Dakaro ko a ɲɔgɔn ye laban na sini bɔra ka nin kuma in de fɔ kɛrɛnkɛrɛnna wa a bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma covid ko la sans condition i n'a fɔ a y'a fɔ ka kuma kɔni na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnna ko olu sanni feere fana n'a nasiraw la ani développement n'a nasiraw la ani investissement n'a nasiraw la ani juru minnu b'u la ani ka taa se kɛnɛyako ma sini ko k'a bɛna a jɔda kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na ani fana ka laban ka projet baw ka se o fana bɛ se ka na cogo min na i n'a fɔ farafinna fana kɔnɔ sini a y'a ŋaniya yira o fana na kɛrɛnkɛrɛnna ko kɔni ni olu ni farafin ɲɛmaw ko kɔni minnu seko bɛɛ lajɛlen kɛ baloko ni basigi ni hakilisigi n'a nasiraw ka se ko o fana kɔni kɛ k'u kumana o fana kan k'a labanna k'a fɔ ko min ye l'Amérique o ka ministre des affaires étrangères k'o fana tun ye taama dɔ kɛ waati damadɔ in na o fana tun taara farafin jamana na o fana sera Senegali y'i to yen de ka jalaki ta ka ɲɛsin Mali ma k'an ka fanga tɛmɛ fanga k'a teliya ka fanga di civiliw ma ale kɔni ye min fɔ k'a bɛ min fɔ Amérique ye toujours ko Taiwan k'o ye sini do de ye k'o tɛ bɔ sini na dɛ ni maa maa ni k'i bɛ sini ni Taiwan bɔ ɲɔgɔn na o kɔrɔ i b'a fɛ ka sini dugukolo keleya k'i b'a fɛ ka kɔlɔlɔ de s'o ma k'a y'o fana fɔ kuma laban in na k'o kɔni bɛ nin lahalaya in na wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به o mesi ma o bɔra ka kunnafoni di kɛ kɛrɛnkɛrɛnna k'u bɛ ka jamana caman bɛ yen k'u bɛ jalakili ta ka ɲɛsin u ma olu minnu tora k'u ka furancɛriw datugu ka taama balimaw la k'a sababu kɛ ko bana kura n'o ye Omicron kɛrɛnkɛrɛnna ONG yɛrɛ ɲɛmaaba kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la ko jamana minnu ye nin loi ninnu ta ka sin ka u ka jamanaw datugu ka furancɛriw datugu k'o ye ko ye ko min ni o ko tɛ o ma bɛn kɛrɛnkɛrɛnna olu yɛrɛ kɔni ko ko in a man ka kɛ o lahalaya kɔni na wala a man ka kɛ o lahalaya kɔni na wala o kumana ale kɔni kumana o lahalaya kan kunnafoni yɛrɛ y'a jira Marɔku y'a ka da bɛɛ tugu hali taamaden dɔw ɲɛ k'a fɔ ko bana in sauveur dɔ yɛrɛ message ci ma bi ale bɛ taa fɔ Marɔku ka sayi ko Marɔku don an m'a fɔ an ka journal la ko dugu 27 walima 20 kɔ u caman bɛna manifester u hakililaw tun ye don boloda walima n t'a dɔn don boloda la n'a ma boloda k'a fɔ ko Marɔku ni Algérie bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma min kɛ k'olu t'o la ni maa min bɛ boli yɔrɔ ɲini kulu
ni yo tigi nyono tanga tai o ma min sira mo manifestation no fe ngana bo o ni bana ko kuma fora le se ka eta drizazi ni franjaru tugo la minge kamo bal bolima wala se ka ko la nyuno soro ngubo de ke barengero ka zo mbade ka se ka mado ka fanga o ba fe ka minu jako ya kono ka se ka kono ka tuluta ka da banenko wali bisa an ala de dele bodda nyuma ala ko kana bal maslamo bella jele Senegal president ka kuntara Mauritanie kunu o ani Mauritanie president ku kanga pomba do ko o birki dawke o noye oroso o ni Mauritanie dugudo o ko wari minganga tara ero wari million bisegi ani wulongula ko wari de ko nganga tala president flam be nyosoro mimi Mauritanie ani Senegal ko kala nyona wala o mana fla be nyosoro ka abirki folo ko ko ka ada o ko point yen ta se kilometri kemeduru o bonyangoma wala o minye al'arzeri o metrita ani duru al'arzeri metrita ni duru akonona o longeri kilometri kemeduru bonyango o senveni de jete mina yere konenge o yaro ne pondla siraba minu ni bodla la ka to bla fo yoro la walma ko bo getorongoro la ka se poma ko fana se kilometri segi bonyango ma o Mauritanie Senegal ko ni bena ko la ko min ba to va vie min no ya Mauritanie Senegal ni nyonche amtazu bi ba ko la to me atamo mi teme jisro fe ani sira minu fe no te sira jolonye o ko ko ni ya akurbo ngaro ko ni nyon fe Mauritanie ale ko ni jamana kono wali bisa anda ala de dele bodda nyuma ala ko kana bal maslamo bella jele nitra president kunu ku fana kumbe awa foire dola no ye kelemino mbisi yoro minu na kelemino nga fari misra kono o jamana chama ngbe no ka kelemino ye o ko misra ko fana droni dudla mahaliyatu sunna uyara ka dlale 100% uyara fola misra re min dla o ko president tarale o abse ka frapu ke abse ka frontier do abse ka kolosi o fana kalto be o anika ta se surasere tita mina me ko minun ko o uyara kono ko misra ya dla o ya do jaira bo video la ku fana dronu dla o muka kaba se na ka fensa o anake yere mana isai ni sugu jara o mauna tu yere fe o na nuta kera na kera sugu jafe o ni fenka imo bitaw ko kon meni la halayna kulube yala lawla de walibi sa amala de deli bodda nyuma ala ko kanam bal maslamo bella jele o ko Espagne ma fe ka meja sonke Algérie aleni Morocco ni nyonche ko me Algérie makko pitu Nigeria ale kuma fe Senegal ñoya bamingera o farafi jamono chamambe o bole Algérie ministre do tara Espagne ale ku yoke occasion ya kasaka sika foke Morocco ni Algérie ni ñonche me Espagne maso oro ko do ngo Palestine o won ko be Algérie fo ko sebe tera ko Algérie fara la Palestine ka Palestine yon demo ka kelela kada ka ko mama ni Israel be bulo di ñoma kulo Palestine be jeti ujugu bade mambi ka nga oni era ñema bora ka fo keme saradala Palestine du kolo bi segini saba Israel keme ki sigaka wa tonno ubina be kunu ko fona ala jenge o kira ka hadisa mana nanga tu be kunde chiye no te o te abla ko kira ka hadisa no todo ayu to ka jowani agonu mitala muslim on de bolo atawule o mana ko de Palestine oni tire ka fem wala ko kon beta wali bisa andala de deli bodda nyuma ala ko kana bal maslama bella jele awa ichobi premier ministre kula be forona kunun tarata boraka kuma aw ka be min fo rebelu ku kana kuku yeredi ko min ye surasu olu alena ka mo ku surnyana demena awna fo deme finalement o ba fe ka o soro ka ba alera ka fola aw yani o gazo ngata ka dange ku kana kuku yeredi ko ayre bora video la ayeni fo o ka go min yere ye funangani minu nolo ye mamurtile nga moye konu mana ko be bina fo yiri fura bulu bi to ka bin chogomi yaro ni yiri bina wo fura bulu bi to ka bimbi ka singa jalabla okoro bunu ke una moni ke tere ke ko jiginde wa wi amu ndado akono ko kanu yeredi wala ko bunu yeredi e bi fana ko minye bamanti jogolo kuma be ka strategy bado soro no de Djibouti ani Ethiopie frontière la mais fama no masoma oro ko so Djibouti de kangare da ko ani Amerique kari tiero mais ale ta ka du kolo duma o kana ale sigi on kele ha jelen fo de ba wati o me on fer mino mbora rojmeni kan so ya wala jamana ci mino ala mais Djibouti ya fo jamana do fanga batala ko baraño bu na Amerique jeju mais olu tu ka terendama
olu t'u ka espace d'a ma a ka olu sigiɲɔgɔn jamana kɛlɛ kuluko silamɛw don ko n kɔni baara don sa Ethiopie kɔni ma sɔn cogo si la Ethiopie ma sɔn a tɔgɔ yɛrɛ Djibouti ma sɔn cogo si la ko kɔni bɛ ta ni de ye jateminɛ kɛ maa minnu b'olu kɔrɔ ye Sudan Misira ka se l'Amérique ma olu de bɛ orberi ninnu kɔni kɔrɔla la ka taa o senfɛ fana ko ministre min n'o ye Sino fana ka ministre affaires étrangères ko ale fana bɛ Ethiopie bi voilà ale fana bɛ Ethiopie voilà ale fana taara bɔ yen k'a taara bɔ yen k'a fɔ ko sini faralen bɛ Ethiopie kan et puis fɔ ko Siniwa bɛ Ethiopie gouvernement dɛmɛ et puis fana min ye k'a fɔ walima wɛrɛ dunanw k'a fɔ k'u bɛn'u ka ko opposer Ethiopie kan k'olu tɛ sɔn ja rebelle ninnu ye dunanw de walima dunanw de bɛ k'u dɛmɛ o yɛrɛ b'a dɔn ko k'a fɔ dunan wɛrɛw kana k'u bɛn'u ka loi opposer Ethiopie kan k'olu tɛ sɔn minnu bɛ kɛlɛ la ye Amérique b'a la ko u yɛrɛ ka jamanadenw dɔ olu de b'u kɔfɛ mais sini ko dunan kɔni kana k'u b'u ka ko kuma na k'olu kɔni ko sini kɔni bɛ jɔ Ethiopie jigiya kɔrɔ ko a t'a fɛ dunan wɛrɛ foyi k'i sen don Ethiopie ko kɔni na voilà o kumana ko Ethiopien yɛrɛ bɛ se k'u ka ko ɲɛnabɔ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko Ethiopien yɛrɛ bɛ se k'u ka ko ɲɛnabɔ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ bɛ se ka na ne ka basigi n'u ka hakilisigi n'u yɛrɛ ye o de bɛ kɛlɛ ba Ethiopie ta min b'a k'an ta ɲamine to parce que a ma sɔn misima ma a ma sɔn kasige vɛri a ma sɔn a foyi ma voilà a yɛrɛ ko k'olu bɛ se k'u ta ɲɛnabɔ wa sini fana nana k'u dɛmɛ o kan Imarati jamana fana bɛ k'u dɛmɛ o kan wa hali bi sa an bɛ Ala de deli o da ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen kulu waati tɛŋuna ka ban mais an bɛ taa irisi la Vladimir Poutine ale kɔni ye kunnafoni di kɛ bi voilà ale tɛ kuma ka caya mais nin waati n'a sofele don bi araba donya na Vladimir Poutine a kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la NATO n'a dɛmɛjɛkulu ma u b'a fɛ ka yɔrɔ in baara in kɛ cogo min k'olu tɛna sɔn ma irisi bɛ ka sira min ɲɛ k'u bɛ k'u tulo cɛw de kan k'olu tɛ sɔn ko in ma dɛ o fana senfɛ irisiw ka ministre affaires étrangères bi tarata donya in na araba in ko fana ko Amérique maa minnu bɛ baara kɛ u ka ambassade la yen kɛrɛnkɛrɛnna n'u ye san 3 sɔrɔ yen k'u bɛɛ lajɛlen k'u ka jamana bila yanni janvier le 31 janvier cɛ k'u bɛɛ ka bɔ olu ka jamana na ka d'a kan ko nin Amérique de ye nin loi in ta k'a fɔ irisi maa minnu ye san 3 k'a baara k'a fɔ minnu bɛ taa diplomatie sira la u kana tɛmɛ san 3 kan o mana k'olu fɔlɔ m'a daminɛ dɛ Amérique de y'a daminɛ olu fana b'u ta juru sara olu fana b'a fɔ américain maa minnu fana b'u fɛ u ka consulat n'u ka ambassade la san 3 yanni janvier le 31 janvier k'u ka jamana t'u ye u fana ka b'u ka jamana kɔnɔ k'olu kun t'a fɛ ka taa ni ko ye ta ko mais Amérique de taara ni ko ye ta irisiw ka ministre affaires étrangères a bɔra ka nin kunnafoni ninnu kɔni de di ni de ye jateminɛ kɛ fɔɲɔgɔnya caman o bɛ irisiw o kɔni ani l'américain u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati kɔni na irisiw yɛrɛ kɔni u bɔra k'a fɔ ne ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ ko min bɛ taa se Ukraine wala o kɛlɛkɛla maa 100,000 ni kɔ ko bɛɛ bɛ frontière da la o kɔrɔ olu kɔni bolo Ukraine labɛn bɛ kɛlɛ kama sisan min bɛ taa se maa 100,000 ani kɔ ma ko n'i ye jateminɛ kɛ o bɛna fɔ Ukraine yɛrɛ surasiw tilancɛ a bɛ surun ɲɔgɔn la o de kosɔn irisi fana ni labɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na Belarus fana ni irisi bɛ ka min dɛmɛ ale fana ko k'ale labɛnnen don ka arme nucléaire irisiw ka arme nucléaire kunbɛn ni Amérique y'a ɲɔgɔn di Europe dugu minnu n'olu bɛ frontière la ale fana b'o arme jugu in fana irisi fana kana o ɲɔgɔn do fana d'ale ma kulu ko in a wusilen don irisiw a n'u sigiɲɔgɔn jama kɔni cɛ nin waati kɔni na ko kɔni bɛ ta wali bisa an bɛ Ala de deli o da ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Amérique kunun tarata ko maa dɔ kɔni ye lycée do ko kalanden do walima maa dɔ a ye maa 3 fa lycée do la yen ko maa 6 jogina ko kɛra marabolo minnu ko Exforat o kumana ko a kɛra o marabolo dɔ de la ko min kɔni ye ko in kɛ o y'a tigi minɛ mais k'a fɔ a ni maa wɛrɛ nɔ don o kɔni m'o yira a y'a kɛ ka da ko min kan kɔni ma ɲɛfɔli k'o la fɔlɔ voilà o mana k'a kɔni mugu kuli maa 3 sara kalanyɔrɔ lycée in kɔnɔ maa 6 olu kɔni joginna Amérique jamana na k'olu waati tɛŋu la nin bɛna dansi kɛ bi don baro la an bɛ foli di bɛɛ ma ha ka ja Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka ɲini Ala fɛ jamana ye Ala k'a kɔlɔsuma an bɛ bɛɛ fo ka tulomajɔ la a kɛtɔ bɛɛ ni ka sala la Muhammad
musulmanu la kalan alkurane la ka diinɛ taabolo ɲuman yira u la a fɔ ko centre Daru Arayan ye kuranɛ durusi yɔrɔ ye min bɛ den musulmanu ladege kuranɛ durusi cogo ɲuman na ka daminɛ den san 6 la ka taa bila den san 10 na wa inscription sɔngɔ dumanba 2000 dɔrɔn. Centre Daru Arayan ma dan arabukan dɔrɔn ma denmisɛnw bɛ anglais ani français fana kalan wa o t'a bɛɛ ye dɛ formation caman bolodalen don kalan hukumu kɔnɔna na walasa denw bɛ se ka niveau ɲɛnama sɔrɔ cogo minnu na. Centre Daru Arayan kɛlen bɛ ka layidu ta Mali kɔnɔ ka kalanko di denmisɛnw ma ka kɛ u sago ye denmansaw ka sewa sɔrɔ o kama fɛɛrɛw talen don ka bila u bolo denw siyɔrɔko ani u ka dumunikow la. Centre Daru Arayan min ɲamana sani ka se garabali ma dumuni bolo fɛ sira min bɛ kuruba 2 ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taama dɔɔni i bɛna se misiri verti dɔ ma ni sira in i bɛ nɛgɛjuru banban ni nimero kofɔlen ninnu na 646 833 59 36 walima 646 250 53 40 walima 646 739 38 60 kula sɔrɔ fana Mali numéro la n'o ye 66 04 63 63 walima 84 38 38 38. Awɔ denmansaw a ko ni sigi tɛ bɛn tuguni a ye wuli joona joona aw k'aw kunda Centre Daru Arayan kan walasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn k'u ka siniɲɛsigi dilan. Balimakɛ salamu alaikum safunɛ kura min bɔra ko safunɛ 5 a fɔra ko fura caman b'a la i bɛ se ka kibaruya dɔ d'a ma la. Balimamuso ne yɛrɛ mago bɛ safunɛ na dɛ e tɛ ne farikolo la an tɛ s'a dɔnbagaw ma an k'u ɲininka safunɛ bɛ min furakɛ. Balimakɛ yan balimamuso a y'a fɔ cogo min na aw sera aw seyɔrɔ la safunɛ 5 ale ye safunɛ min bɛ yen n'a kɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn na n'i ko safunɛ 5 maa caman b'i ɲininka k'a fɔ ko safunɛ 5 a olivulama o bɛɛ o tɛ dɔwɛrɛ o ye zituni n'i y'ale ko fɔ dɔrɔn fɛn min ye farikololabana a b'i kisi o bɛɛ lajɛlen ma safunɛ 5 fɛn min y'a nɛrɛmugulama ye aw minnu bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'a ka baara o ye farikololabaara ye i b'a fɔ baara kologirinw e ka safunɛ 5 e k'a nɛrɛmugulama k'o sɔrɔ k'i farikolo kunno ye i bɛna lafiya i bɛna sɔrɔ i farikolo la fɛn min ye safunɛ 5 ye a kɔngɔn o fɛnɛ bɛ aw minnu bɛ yen waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw bɛ lafiya aw b'o ɲini aw farikolo la n'i sɛgɛnnen don e ka safunɛ 5 e k'a kɔngɔnnama in k'o sɔrɔ k'i kunno ye lafiya i b'o sɔrɔ i farikolo la waati bɛɛ lajɛlen na aw minnu fɛnɛ bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'aw ta yɔrɔw ka ca ayiwa aw don yɔrɔw ka ca ayiwa n'o ye dugu gorobinɛw ye ka taa fara dugu a magobatigiw kan aw bɛ safunɛ 5 aw b'a jɛmanama ɲini bari sabula ale jɛmanama ye n'i y'i kunnale i ni kasa duman i n'o bɛ to ɲɔgɔn na ayiwa safunɛ 5 nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen o ye sa safunɛ 5 Faransi dɔgɔtɔrɔw olu y'a jira ko k'i to safunɛ 5 kan farikololabana e bɛ kisi o ma wa i farikolo i n'a bɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye. Kayi a n'a kɛrɛfɛsigibaw aw minnu mago bɛ safunɛ 5 la a bɛ se ka sɔrɔ maa min bolo teliya la k'a sɔrɔ aw ma gɛlɛya sɔrɔ o ye Zakariya Jalo ye a ka nɛgɛjuru sira ye 79 40 28 36. Alaikum yokodon so baralaw salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum teknise